Hej, witam was w kolejnym odcinku z gry Mass Effect 3. Dzisiaj dalej kontynuujemy spotkania z naszymi przyjaciółmi w różnych miejscach na pasażu Silver Sun. Teraz mamy spotkać się z Jack w symulatorze bojowym. Zobaczymy, co ona od nas chce. Pewnie, żebyśmy poszli się tam bawić. Na dole. No właśnie. Już nam wszystko ustawiła, miła z jej strony. To będziemy sobie strzelać. Może być i tak. Jej. Ja nawet nie wiem, jakie tu są ustawienia. Cerberus pewnie. Tak obstawiam. A właśnie. Shepard, nie na granat! Oj. Shepard! Przyspiesz, błagam cię. Mam ślepotę, nie widzę wrogów na tej mapie. Powinni mi się w teorii podświetlać, ale... Ale nie widzę. A. O, Nemesis! A ja mam mało życia. No wychyl się. Kurde! Ja nie powinnam sobie robić takich... Co jest? Nie mogę trafić. Nie powinnam sobie robić takich przerw w tej grze, bo później nie wiem, jak się gra. Gdzież ona jest? Nieważne, nie było pytania. Wow! Ała. Au. Co? Co? Atlas! No. Co do cholery? Czekajcie, ja muszę mieć lepsze miejsce. No i Jack leży. No i fajnie. Dobra. I'm gonna beat you until candy comes out. Ah! Damn, it's nice to relax. Not worrying about the kids. It's worth the stress to watch the people you're commanding come into their own, though. Shut up. Who said I was talking about you? You know, if there is a god, that's what she sounds like. Just a big, deep boom to let you know everything's gonna be okay. Thanks for coming, Shepard. Wouldn't have missed it. Proszę bardzo, polecam się na przyszłość. Nie będziemy się więcej bawić w tym symulatorze bojowym, bo ja nie mam do tego cierpliwości.
Odblokowało się tu kilka jakichś maili. Trochę w to grałam, ale o proszę, patrzcie, ile tego jest. Stawiam na ciebie. Chiri Saburo. Shepard, tu w pasach asteroid mocno ci kibicujemy, kiedy nie pracujemy na 2 zmiany przy wydobyciu surowców wojennych. Mam nadzieję, że rozstrzygniesz nasz zakład. Kwestia dotyczy pochłaniaczy ciepła. Przyjaciel mówi, że to najgorsze, co spotkało nasze wojsko od półwiecza. Przeładowywanie ich długo trwa, powstają przez nie niedobory amunicji itd. itp. Ja twierdzę, że skoro można ograniczać zużycie pochłaniaczy i korzystać z biotyki czy omnikluczy, to niedobory amunicji nie są żadnym problemem. Czy możesz stoczyć walkę, w której nie będziesz mieć dodatkowych pochłaniaczy ciepła? Z tymi wielkimi paskudnymi zbieraczami, o których się ostatnio słyszy? Jeśli tak, oddam ci połowę wygranej z mojego zakładu. Za zwycięstwo, Saburo! O mój Boże, ile tego jest. Nadawca, ekipa wiadomości, godzina 20. Shepard. W wiadomościach, godzina 20, nadajemy reportaże o postępach wojny i prosilibyśmy cię o pomoc w drobnej sprawie. Szukamy ikonicznego fragmentu filmu na wprowadzanie do naszych segmentów, ale większość nagrań bojowych związanych ze żniwiarzami ma złe oświetlenie, niestabilne kamery lub cóż, źle się kończy. Źle. Nie wiem, czy wiesz, że Arena Armax nagrywa sesje bojowe. Prosimy o zgodę na przejrzenie nagrań twoich walk ze żniwiarzami i wykorzystanie ich elementów w naszych segmentach. Załączamy stosowne formularze zgód na wykorzystanie twojej podobizny. Wiąże się z tym oczywiście stosowna gratyfikacja. Najlepsze efekty wizualne uzyskamy, gdy w ujęciu będziesz tylko ty. Walcz w symulatorze ze żniwiarzami samodzielnie, a nasi montażyści zajmą się resztą. I to są wszystko prośby o konkretne mapy, konkretnych przeciwników, konkretne modyfikatory i oczywiście, proszę bardzo, możecie sobie czytać, jeśli komuś się chce. Ciźli. Lake. Nie wiem, dlaczego walczysz z Cerberusem. Myślałem, że nie brak ci wyczucia potrzeb ludzkości, ale chyba się jednak myliłem. Nie jestem rasistą, ale to dość jasne, że Cerberus został mianowany naczelnym chłopcem do bicia całej galaktyki. Pokazują na żywo walki, w których strzelają do członków Cerberusa jak do psów, ale pewnie prędzej piekło zamarznie, niż pokażą, jak ktoś walczy z przedstawicielem rasy Rady albo żołnierzem przymierza. Tak już chyba musi być, kiedy zarząd areny podlega Turianom. Projekt Shepard. Telemetria. Proszę bardzo. Proszę bardzo, ile tego jest. Dobra, już sobie dajemy spokój z tym. Wychodzimy stąd, Shepard. Wychodzimy. I idziemy spotkać się z Cortezem. A potem zaprosimy do domu takie dwie jedne. Tali i Idi. Cortez był gdzieś tutaj. Tak. Zauważyłam to, jak szłam na arenę. Stąd wiem. Welcome aboard, Shepard. Cześć, So where are we going? Steve. Activating external cameras. I didn't know this shuttle had virtual windows. Bet there's more you don't know about this bird. What's that supposed to mean? Before Mass Effect fields, there was no such thing as inertial dampeners. Yeah? Here, feel this. Whoa! That, my friend, is unadulterated momentum. Want to really feel it? Show me. Chłopcy mają zabawkę. You see? Doesn't take much to pull a few G's. Back in the day, pilots would wear G-suits. It squeezes your body so that the blood stays in your head in tight maneuvers. I'd wear a G-suit when flying my Trident. In a fighter, it's common to transfer power from the inertial dampeners to other systems. You miss flying fighters? Can't imagine you're too thrilled to be flying a shuttle. Hell no. I'm not just any shuttle pilot. I'm your shuttle pilot. Wouldn't have it any other way. Ja When też you're nie on the chcę ground, innego weapon pilota. in hand, you're invincible. But when we're approaching an LZ, you're just another soldier. Vulnerable. Nothing you can do if we're shot down.
Getting you to the ground alive is a responsibility I wouldn't trust to anyone else. I'm fortunate to have you, Steve. Anytime, Shepard. To była króciutka, bardzo króciutka scenka. Dobra, to teraz wracamy do domciu. A w domciu spotkamy się z co po niektórymi naszymi dziewczynami z Italii. O proszę. Najpierw sprawdzę jeszcze wiadomości. Sprawdzę wiadomości, tak. Co tu się wydarzyło? Chodźmy na miasto, Jacob Taylor. Normandia stoi w suchym doku, to chyba idealna okazja, żeby się spiknąć i trochę namieszać. Spotkajmy się przed salonem gier na poziomie głównym, jeśli się na to piszesz. Nabożeństwo żałobne. Aj, zapomniałam o tym. Shepard. Dziwiła mnie nieco wiadomość od Rady. Chcą zorganizować coś, co ludzie określają mianem nabożeństwa żałobnego. Miejsce nie jest specjalnie ważne, liczy się, kto tam przyjdzie. Chciałbym zobaczyć tam również Ciebie oraz tych spośród załogi Normandii, którzy znali mojego ojca. O ile dobrze rozumiem, na ludzkich nabożeństwach mówi się dobrze o zmarłych. Wydaje mi się stosowne, żeby tę część ceremonii powierzyć Tobie, osobie, która dowodziła Normandią. Prawdę mówiąc, obawiam się, że mógłbym przytoczyć przy wszystkich coś niestosownego. Dziękuję. To dla mnie bardzo ważne. Od Koliata. I wolny wieczór, Liara. Soni. Shepard. Pomyślałam, że miło byłoby spędzić trochę czasu poza Normandią. Nie mam żadnych konkretnych pomysłów. Może spotkamy się w Twoim mieszkaniu i razem coś ustalimy. Aha, dobra. To najpierw zaprosimy, w takim razie, tak jak już mówiłam, zaprosimy Tali i Idi, bo one były pierwsze. Co ty mi tu niesiesz? I thought we could experience an afternoon of acquiring material possessions for our associates. Shopping? I guess we could. Did you have a place in mind? Physical proximity is unnecessary. The extranet provides a greater variety of services while retaining entertainment value. Jeff has lent me his credit chit on the condition that I enjoy myself and, quote, live it up like a girly girl. You don't have money of your own? I am not formally employed. I have no legal standing in Citadel space. I could turn to crime, but that would look bad on a resume. Może lepiej nie. We'll get you your own funds sometime. But today, what's first? I believe Jeff would be surprised and pleased if I got him a gift. What would you recommend? Start with something both of you can enjoy. What do you do together? We interact most closely when we are flying. It occurs to me that he does not have a sky car for traveling around the Presidium. Here, the 2187 Blackout has a top speed of 650 kilometers per hour. A ile kosztuje? making it the most powerful sports sky car in its class. 740. That Dziewięć? sounds like it'll get Joker's blood pumping. 5-year warranty, replacement part. No, wait! I fail to see what is wrong. When you buy someone a present, it's best not to bankrupt them. You want to rent it. I see. Perhaps for a day or a weekend, then. Who's next? You are. Close your eyes. Zamknij oczy. Wiedziała. Are we getting married? No. There is a jeweler on the Citadel who produces these. They're made from metals from each council homeworld. Each metal compounds with the last, making the rings stronger. He calls them victory rings. Due to material shortages, only a few exist. Rare is nice. Unique is better. Are you valuing me? It's the thought that counts. And you had a good one. I have heard that expression. That's why I recorded a resonance map of my quantum bit arrays when I had the idea. If you read my extensive log files and extrapolate from my nitrogen vacancy centers, you can visualize the thought precisely. That's a long way for a joke, Edie. Did I have you for a few seconds there? Not even close. Who's next? I was thinking of something for Liara.
Coś dla Liary? Tak. Pogadaliśmy sobie z Idi, to teraz sobie obejrzymy film z Tali. Gdzie ona mi tu jest? Ciekawe, czy uda nam się zrobić dzisiaj tą imprezę. Got any plans for the evening? No. I'm as free as the dust in the solar wind. You remember that line? From Fleet and Flotilla? Shalai and Bellicus on the balcony? I don't think I've ever seen that. Did... What? You've never... How could you not have? Well, I know what we're doing tonight. Będziemy oglądać jakieś romansidło? We can never be together. I have my duty, and you have your people. Not tonight. Tonight, I'm as free as the dust in the solar wind. So you've watched this a lot, huh? Every time my friends and I had a sleepover. Kila. So many feelings. Yeah, it's, yeah. Definitely. Widać, że mu się podoba, When nie? this is done, I'll send you links to extranet sites with some captioned animations. I want you to see behind this mask. I want you to see who I truly am. I already have. She had an infection for 3 weeks after filming this scene. Totally worth it. Może nam się uda jednak tą imprezkę dzisiaj urządzić, jak to są takie króciusieńkie scenki. Dobra, teraz nie będzie koliat. I cała reszta ekipy na pogrzebie. Ejna. We are gathered here to honor the life of Thane Kreos. Thane touched each of our lives in different ways. The Counselor knew him as a hero. The Normandy's crew knew him as a brother in arms, and others as a father devoted to his son. Though his life took him to very dark places, Thane cared for the better angels of our nature. Even when he was terminally ill, he ran through worn-torn streets to reach me because he knew I needed help. You all know the results of that day. An assassin, a professional criminal, gave his life for his galaxy. And now he can rest. Would anyone else like to speak? What I remember about Thane was his confidence. He told me once about how he remembered everything, even every mistake he made. If I did that, I'd be a nervous wreck. Thane kept it under control. It's strange, but the last word I'd label Thane with is assassin. We covered each other in firefights. That makes him a partner. Thane's last stand was important. But let us also remember why Thane left the Normandy. To keep his son away from a life of crime. Deeds such as these do not go unnoticed by the universe. They echo in all who hear them. That is why I am here. Thane took himself seriously, a trait with which I did not always agree. I tried to make him laugh on several occasions. But what I interpreted as a lack of humor was masking a great effort. Thane was turning his life around, in a way few organics do. The day Thane came onto the Normandy, all Kelly and I knew about him was that he could probably kill us all with a ballpoint pen. But after you got to know him, there wasn't any reason to be afraid. He let you know where you stood. Kolyat, do you, When I was little, I thought my father had
all figured out. He said men must be loyal to their friends and dangerous to their enemies. But when he prevented me from hurting someone, he had changed. He said enemies and ego are not as important as loved ones. I didn't want to hear it. I was lost. I called him a hypocrite in 1,000 different ways. Said that he was going soft. Now, I think maybe he did have it all figured out. That's all I can say. If anyone would like to continue, we'll be here. Looks like people are starting to clear out. Commander, thank you for holding this event. In time, it will be a good memory. I don't know if I'll be as philosophical about it. Still kind of raw. I understand. If you will excuse me, I should take this opportunity to speak with the counselor. But what? He is feeling grateful, and I want to point out there are some Solarian biologists who need funding. If anyone would be able to create a breakthrough in the treatment of Kepral syndrome, it would be them. If you need someone to hold the counselor's feet to a fire, I'm there. I appreciate the offer, but Counselor Valorn has recently orated about funding science during wartime. My odds are good. Oh, before I go, I was organizing my father's possessions, and I came upon copies of video messages he tried to send you. I sent them to your extranet address. I hope they help more than they hurt. Okej. Until we meet again, Commander. Mówisz, że mam jakieś wiadomości? Sprawdź wiadomości. Za pierwszym razem jak grałam w tę grę, tę trylogię ogólnie, to Thane był jedynym, który mi zginął w samobójczej misji i została mi oszczędzona ta łamiąca serce scena. Nie uważam, żeby to było źle, że zginął, bo zginął w boju, ratując galaktykę, tak, ale ciężko jest, ciężko. Gdzie ja poszłam? Wiadomości miałam sprawdzić, a nie... Nie tu. Dobrze mnie kierowało. Co jest? Sprawdź wiadomość. Nigdzie nie mam żadnego innego. Chyba jestem zagubiony. A że tutaj. A że tutaj. Okej, dobra. Na telewizorze. Shepard, I suppose I should thank you for my freedom. Leaving the Normandy was the right decision. It was saddening to see our crew go their separate ways. But it is better than answering questions in an Alliance interrogation room. I hope this message finds you well. As for me, I have moved into an apartment on the Citadel not far from Kolyat. I think the first attack I had frightened him. I will spare you the details. It seemed very dramatic at the time, but in comparison to the Omega Relay, it was a child's game. In any case, good luck getting the Alliance to listen to you. Let's keep in touch. Shepard, if you sent a message back, I didn't get it. I suppose communications from someone of my reputation would be restricted. The irony is, I am a danger to no one these days. I am even paying taxes on my investments. I can't expect Kolyat to do so if I don't. He is doing better. He has no significant other, and he is temperamental.
but he is employed and staying out of crime. I can tell he's serious about changing. It has cost him more than a few friends. Send something back if you can, Shepard. I can only learn so much from news reports about you. I have tried a false identity to try to get this message through to you. We'll see if it works. I have good news and bad. The good news is that Kolyat and I took a few days to visit Earth. Light the shade of her eyes. Shrill sound of chirping stops. I scan the ground. See two tiny bodies locked by claws. Excuse me. As I was saying, we saw a beautiful sunset. Boże! And a scorpion. To było o skorpionie? I wish you could have joined us. The bad news is, I fainted and struck my head. Kolyat has convinced me to stay at Huerta Memorial on the Citadel. I will be there from now on. I still don't want to die in a hospital, but it's where the doctors are. And Kolyat. I love him. That means I must trust him. Goodbye, Shepard. Let me say that now, in case I cannot later. No i tam żeśmy się spotkali, mój drogi przyjacielu. No dobrze, co dalej? Oj, chyba nie będzie dzisiaj imprez. Wiem, że jesteście zawiedzeni. Ale zajmowanie się znajomymi zajmuje tyle czasu. Honoliara. Greetings, Commander. Shepard. I didn't know you could play. Actually, this is the only song I know. Why's that? There was always something more important to do. A ruin to uncover, intel to gather, a commander to save. You couldn't sit still long enough. Could you? Is there something special about this song? On one of my first digs, a storm swept in. We were trapped inside. I was so restless. I wanted to get back to work. One of the other archaeologists, Dr. Elena, had this keyboard. She took it everywhere. She taught me to play this song while we waited. It's a good song. Thank you, Shepard. The person who taught me that song was a friend. I spend so much time chasing down knowledge. Sometimes I forget that there are things you learn by doing nothing. By just spending time with the people you care about. What have you learned from me? I suppose how to get myself into life-threatening situations on a daily basis. I am a good teacher. The best. Well, I should probably go. I have reports to look over. Daj sobie spokój, kobieto. Przepracowujesz się. Right. But first, why don't you teach me that song? Shepard, co jest z sobą nie tak? Lew, lew. Teraz będzie nam grało. This place is nice. Shall I transfer over your reports so that you might work here? Yes, thank you, Glyph.
Jest fajne, bardzo fajne, tylko kto to sprząta? Glyph, can you copy that song to my personal files on the Normandy? Certainly, Dr. Tassoni. Słyszałam Glyfa z tej strony. Shepard. Liara. Dobrze, to tym miłym akcentem się z wami pożegnam, bo nie wiem, no to jeszcze kilka osób chce się pewnie z nami spotkać. Jeszcze będzie Grant na pewno, z tego co ja kojarzę. Także nie będę już tego dzisiaj przedłużać, to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się i pa pa!